What is restoration? Why do God restore? The areas that God will restore and the principles or the pathway of restoration. More main focus of a pathway of restoration. The principles of restoration. Joel chapter 2 verse 25 and 26, it says like this. Baikot likha ase, so I will restore to you the years that the swarming locusts have eaten, the crawling locusts, the consuming locusts, and the chewing locusts. My great army which I send among you. You shall eat in plenty and be satisfied. Amen. And praise the name of the Lord your God, who has dealt wondrously with you. And my people shall never be put to shame. Can I hear a big amen? বাক্যত লিখা আছে ঈশ্বৰে আপোনাক সময়টো ৰেষ্ট'ৰ কৰিব আৰু লাষ্টত যি কোৱা আছে মোৰ মানুহবিলাকক মই লাজত নেপেলাওঁ আমেন he will not put you to shame amen what is restoration let us discuss a bit okay what is restoration restoration is not just repairing something to its old condition. It is God's act of renewing, replenishing, re-establishing, and often elevating what was broken, lost, or stolen. The way God restores, it is not bringing back to that original state. Okay? When God does a restoration, He brings back to a better state than your original past. Amen? Restoration মানে কি restore. আপোনাৰ চাগে বহুত কিছুমান বস্তু হেৰাই গৈছে. God restores and puts it back. But the good thing of restoration that God does, please understand this, He makes it better than your original state. Do you understand? Job, for example, God restored him twice as much as he has lost. All the losses that Job had, we will come to that, God restored him twice. So, ঈশ্বৰে যেতিয়া restoration কৰে, it is always better than the previous one. Okay? All right. Let us understand, for example, there is an antique chair. পুৰণা 100 বছৰ জমানাৰ চকী যদি আছে. Okay, let me take it. For example, this is the chair. Okay? You have a choice. আপোনাৰ choice এটা আছে. You can keep this chair or you can throw it away. Because it is your chair. Right? Please understand. Because if you there is a kind of soil that God wants our heart to be. That is a good soil. That will produce a great harvest. Okay? Don't have your heart as a crowded heart. Crowded মানে যেতিয়া আপোনাৰ বহুত জীৱনৰ চিন্তাবোৰ আছে ন যেতিয়া আপুনি উঠিব খোজে সেই কাইটবিলাকে ধৰি ৰাখে and you cannot grow in the Lord. Satan is not afraid from a person who prays. Satan is afraid from a person who prays according to the word of God. Because the word produces power. Amen? So when you are receiving the word, আজি বাক্যটো লৈ আছে কোনটো আপোনাৰ কাৰণে হয় লৈ লওক and reapply কৰক আপোনাৰ জীৱনৰ কাৰণে ভাবি লওক এটা এন্টিক চেয়াৰ এটা আছে পুৰণা চেয়াৰ আপোনাৰ ঘৰৰে চকী হ'ব আপোনাৰ চইচ এটা আছে চকীটো ৰাখিবলৈ নে চকীটো পেলাই দিবলৈ আপুনি যদি এটা ডাঙৰ ভাল কাৰ্পেণ্টাৰ এজন লৈ আহে সেই চকীটো আপোনাৰ ধুনীয়া কৰি হি বনাই দিলে যোনো পুৰণা চকী আছে আপোনাৰ যেটা পুৰণা চকীটো ভাল আছিলে তাতছে বেটাৰ যদি বনাই দিয়ে ষ্টিল সেই চকীটো আৰু ভ্যালুয়েবল হৈ গ'ল আপোনাৰ কাৰণে কিয় কাৰণটো ৰিজন ইজ সেই কাঠটো 100 বছৰ পুৰণা কাঠ হয় right and the design is a brand new design when the craftsman or maybe the carpenter when যেটা বনাই কিনি আপোনাক দিব যোনো পুৰণা ষ্টেট যেনেকৈ আছিলে হেনেকৈ যদি বনাই দিয়ে একো লাভ নাই he will make it better because তাৰ নিজৰ ভ্যালু আছে ন মই যদি পুৰণা নিচিনা বনাই দিওঁ মানুহ মোক মাতিব নেকি আকৌ না মাতে but if I make it better মোৰটো এটা ভ্যালু আছে as a carpenter so what God does is he takes our cracks our scars and our wasted years আমাৰ যিমান হেৰাই যোৱা বছৰ আপোনাৰ যিমান কমি আছে যিমান ঘটি আছে হেতু লয় and he makes you more valuable and radiant now amen that is why he restores He restores you so that you become better than where you were before. Right? That's why when God restores, He does not change your testimony. You need to carry your testimony so that when God restores you, apni khara hoy kobo, moi eneke asilu. Hey gatot asilu.
কিন্তু প্ৰভুৱে মোক উঠাই কিনি ৰেষ্ট'ৰ কৰি সেই গাঁতত পেলাই থৈ দিয়া নাই এতিয়া মোক এই পজিশ্যনলৈ আনিছে that is how God restores us back but his way of restoration is better than the previous one are you with me do you understand okay let's see why does God restore মই সোনকালে যাম because we'll come to the main topic later why তিনিটা ৰিজন আছে যোনটো মই ভাবি আছিলোঁ তিনিটা ৰিজন বা কিছুমান মই ৰিকেপ ল'ম মোৰ মেছেজৰ পৰা কিছুমান আছে but it will not be the same the reason number one God restores is because of his covenant love তেওঁ এটা covenant এটা আছে প্ৰেমৰ okay because of his covenant love God restores because restoration flows out of his covenant nature Malachi chapter 3 verse 6 a part of likha ase for I am the Lord I do not change are you with me am I audible backside okay প্ৰভুৱে কৈছে I am the Lord I do not change মানুহ বদলি যায় মানুহ খলনি হৈ যায় প্ৰভু চেঞ্জ নহয় that's why the Bible says he is the same yesterday today and forevermore he don't change people will change but God does not change amen people changes in their character especially those people who really do not know the Lord they change in their character today they say I love you tomorrow they might say I hate you right but when God says I love you my son my daughter he is permanent to say I love you okay so example this thing of the prodigal son or you can say about okay for the prodigal son when the son came back didn't the father accept him right he accepted him why because he is his son there is a covenant relationship though he came back in sin the father accepted and loved him the prodigal son story shows the heart of a father amen আৰু এটা example আপনি জানিব বা David and Mephibosheth is a son of Jonathan great son of Saul great grandson when David restored the life of Mephibosheth who was a lame because of his birth he fell down King's table or Rojar table ahi jeta bohaise not because David has anything with Mephibosheth but there is a relationship with his father Jonathan right so think of David as Jesus all right or think of David as God the Father who restored us to sit in the table because of Jesus Christ amen আমি এতিয়া আজি ধাৰ্মিক মানুহ হয় not because আমাৰ ভাল কামৰ কাৰণে বাৰে বাৰে কওঁ প্ৰভুৱে যে ভাল কাম কৰিছে সেইকাৰণে আজি আমি righteousness of God হয় in Christ Jesus the বাক্যত হেতু কৈছে in Christ Jesus not outside so because of his covenant love God restores us today আপুনি যদি যীশুক বিশ্বাস কৰে আপুনি যদি কয় প্ৰভু মই মোৰ হৃদয়টো আপোনাক দিছোঁ আপোনাৰ যোনটো পৰিস্থিতিত আছে আপুনি যদি বিশ্বাস কৰে প্ৰভুক আজি যোনটো পাথৱেটো মই আপোনাক কম সেইটো যদি আপুনি এপ্লাই কৰে God will restore your life amen he will restore number 2 to display his glory তেওঁ মহিমা প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ to display his glory যেতিয়া ঈশ্বৰে ৰেষ্ট'ৰ কৰে পুনৰুদ্ধান কৰে it is not for our glory আমাৰ মহিমা কাৰণে নহয় friends যে আপোনাক ক'ব মানুহে ৱা এই মানুহজন কি মানুহ বনি গ'ল no wrong that is not for our glory it is for God's glory amen যেতিয়া আপুনি যীশুৰ কথা শুনে লাজাৰাছক মাতি কিনি 4 দিন যোন মৰি আছিলে যেতিয়া লাজাৰাছক কৈছে উঠি আহা ওলাই আহা যেতিয়া লাজাৰাছ ওলাই আহিছে খুচকাৰি কিনি John chapter 11 verse 45 ত লিখা আছে then many Jews who came to Mary and had seen the thing Jesus had done believed in him they believed in whom Jesus they didn't believe in Lazarus মানুহ হয় মৰা মানুহ জীয়াইছে কোনে জীয়াই উঠালে প্ৰভু যীশু আমেন এটা যেটা আপনি পুৰণা বিল্ডিং এটা দেখা পায় যেটা আপনি বিল্ডিংটো ধুনিয়া কৰি কোনবা বনাই দিয়ে আপনি বিল্ডিংটোক এপ্ৰিশিয়েট কৰে নে বিল্ডাৰটোক এপ্ৰিশিয়েট কৰে right not the building but you appreciate the builder so when people see your life being restored they're giving glory to the restorer amen are you with me দুটা পারপাস আছে আপনার জীবন আর মোৰ জীবন ঈশ্বর রেস্টোর করা প্রথম আপনার জীবনটো টেস্টিমনি হবলৈ আন্ডারস্ট্যান্ড দিস that your life is a testimony for God
testimony for the people to see God. Second most important reason is your life to be a deliverance for someone else now. Purpose etu hoy. Amen? Are you with me? Khali jodi apni testimony e koi ase, adha hoy ase apnar. Bhal, but it's half. Apnar jibontu ishore eta use koribo lage to bring others out of the same situation jontu apni goi ase. So your life needs to be an influence for others. All right? Are you with me? Okay. So, যেতিয়া আপনি বেলেগক ডেলিভাৰেন্সত আনে মহিমা কোনে পায়? প্ৰভু যীশু। যদি আপোনাৰ মহিমা হৈ আছে ৰং, সেইকাৰণে মই কিছুমান যেতিয়া পাষ্টাৰবিলাকক চাওঁ, মানুহবিলাকক চাওঁ, মই সদায় এইটো চেক কৰোঁ, প্ৰভু সিহঁতৰ জীৱনৰ পৰা সিহঁতৰ প্ৰমোশ্যন হৈ আছে নে আপোনাৰ প্ৰমোশ্যন হৈ আছে? ফ্ৰুট, এজন ঈশ্বৰ দাখৰ আপুনি যদি চাই ফলেদি আপুনি গম পাব। এটা গছ যেনেকৈ ফলেদি গম পায় এইটো আমৰ গছ হয়, এইটো আপেলৰ গছ হয়। এজন ঈশ্বৰৰ দাস যোন মানুহ যদি আপুনি দেখিছে ঈশ্বৰৰ লগত বাঢ়ি আছে, তেওঁ ফলেদি আপুনি গম পাব। আমেন? আৰু ফলটো ক'ত লিখা আছে? গেলেচিয়ানছ 5:22 সেইবিলাক ফল লিখা আছে। কিন্তু আৰু কিছুমান ফল আছে যোনটো ঈশ্বৰে মোক বুজাই আছে, জনাই আছে। মই পিছত যদি পাৰোঁ মই এইটো টাচ কৰিম ইয়াতে। নম্বৰ 3, ফাৰ্ষ্ট কি ক'লোঁ মই? Covenant love. 2, to display His glory. 3, to realign us to our purpose. Okay? To realign us to what? Purpose, উদ্দেশ্য। আণ্টি শেৱালী আণ্টি, আপোনাৰ জীৱনৰ এটা উদ্দেশ্য আছে প্ৰভুৰ। যিমান বহি আছে আংকল, আপোনাৰ জীৱনৰ পৰা ঈশ্বৰৰ এটা পাৰ্পাছ আছে। এনে বনাই পঠাই দিয়া নাই আপোনাক, ৰাইট? আপুনি মামুলি নহয়, কওকচোন মই মামুলি নহয়। এই অলপ কনফিডেণ্টলি কওক, মে মামুলি নেই হো, হিন্দীত কওক। যোনে যোনে হিন্দী ক'ব নাজানে অসমীয়া হিন্দীত হ'লেও কওক, একো নাই, মে মামুলি নেই হো। Amen. Jeremiah 29:11 চবে মুখস্থ জানে এইটো ভাৰ্ছ স্ক্ৰিপচাৰটো কি হয়? For I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not disaster. ঈশ্বৰৰ প্লেন আপোনাৰ কাৰণে ভালৰ কাৰণে হয়, বেয়া কাৰণে নহয়। আমেন? ডিজাষ্টাৰ আপোনাক ধ্বংসত দিবলৈ নে নৰকত পেলাবলৈ নে জুইত পেলাবলৈ ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা নহয়। মানুহে যে নৰকত যায় তেওঁৰ নিজৰ ইচ্ছাত যায়, ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা নহয়। ঈশ্বৰে নৰকটো মানুহৰ কাৰণে বনোৱা নাছিলেতো। Amen? Okay, continue it. To give you a future and a hope. Say, I have a future. হাঁহি মুখেদি কওক, I have a future in the Lord. পিতৰে 3বাৰ যীশু কৈছে মই নাজানো। প্ৰভুৱে যেতিয়া ঘূৰি আহিছে ক'ব লাগে যে তই ৰখ, কাণত ধৰ, বৈঠক কৰ এতিয়া। কৈছে নেকি? No. But God had to realign Peter to his original purpose, though he committed wrong. Amen? God had to realign him because God knew, যিশুৱে জানে, this same Peter will stand on the day of Pentecost. 3,000 people will be converted and changed because of him. This same Peter will be one of the pillars of the church. If I don't realign him to the purpose, he will be lost. Amen? Today you have a purpose. That's why God wants to restore your life. God does not just want to fix your past, but God wants to fix your present and also place you for your future. Amen? আমাৰ ঈশ্বৰ মহান ঈশ্বৰ হয়। আমাৰ প্ৰভু সৰু নহয়, টিকলু নহয়, মহান হয়, বিশাল হয়। He is limitless. We are limited as people. God is limitless. Okay? So 3 reasons. Let's see the areas quickly. What are the areas God restores? According to Joel 2:25. Here লিখা আছে, I will restore to you the rears the swarming locusts have eaten. এই ফৰিংবিলাকে যে আপোনাৰ সময়বিলাক খাই দিছে, প্ৰভুৱে কৈছে মই পুনৰুদ্ধাৰ কৰিম। Amen? মই ঘূৰাই লৈ আনিম। I will restore. I will bring back. Amosত কৈছে, I will bring back the captives of my people. Nehemiah কৈছে, I will rebuild the walls of Jerusalem. Through whom? Through Nehemiah. God is in the business of restoration. Amen? Hallelujah. Are you with me? Number 1 area that God restores is your spiritual life. That is a foundation. God restores your spiritual life. He breathes His air. He breathes His breath to your dry bones to come alive. Amen? If your prayer life is down, if your word study life is down, if your worship life is down, the main purpose God wants to restore is your spiritual life. আপনি আপনার আত্মিকতা জীবনটো ঈশ্বৰ restore কৰিব বিচাৰে। আপোনাৰ যদি প্ৰাৰ্থনা জীৱন মৰি আছে,
আপোনাৰ যদি worship জীৱনটো মৰি আছে, আপোনাৰ যদি ঈশ্বৰৰ কাৰণে আৰাধনা প্ৰেম কৰিবলৈ সবে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে, আপুনি যদি একদম ষ্টেচু নিচিনা খাৰা হৈ আছে, ঈশ্বৰে আপোনাৰ জীৱনটো, আত্মিকতাৰ জীৱনটো পুনৰুদ্ধান, bring back or bring to a better place. That is the first area God is interested in your life and my life to restore. Amen? Are you with me? Number 2, God wants to restore your time and your opportunities. Say amen. সবতছে ডাঙৰ লছ মানুহৰ জীৱনত হয় যে যদি এবাৰ সময়টো গুচি গ'ল, মিন্স গুচি গ'ল, ঘূৰি আহিব নোৱাৰে সময়টো, হয়নে? যোনো বয়স আপোনাৰ ভাবিলে 18 বছৰ গ'ল আৰু এটা যদি 10 বছৰ 28 বছৰ হয়, আপুনি 18 বছৰ সময়টো আপোনাৰ ঘূৰি নাহে। মানুহে টকা পইচা ঘূৰাই আনিব পাৰে, সময়কেইটা ঘূৰাই আনিব নোৱাৰে, অপৰচুনিটি ঘূৰাই আনিব নোৱাৰে, কিন্তু এজন প্ৰভু আছে যোনে আপোনাৰ সময়টো ৰিডিম কৰিব পাৰে। Redemption যদি আছে, Psalm 103, the benefits of the Lord. Number 3 benefit is to redeem you. Ephesians কয় আছে redeeming your time. God redeems your time. Amen. যি সময় আপোনাৰ মিছ হ'ল, লছ হ'ল, যি অপৰচুনিটিজ আপোনাৰ লছ হ'ল, ভাবিছে এইটো যদি মই আকৌ পালোঁ হয়, টাইম মেচিনত সোমাব নোৱাৰে, কিন্তু এজন প্ৰভু আছে, তেওঁৰ নাম হয় যীশু. His name is Jesus, who can redeem your time. Amen. Who can redeem your lost opportunities. Joseph was in the jail for 13 to 14 years. Who knew, Joseph, this will be the last night for you in the prison. Next night, you'll be sleeping in the palace. From a prisoner to a president in one night happened. Though 13 বছৰ তেওঁৰ সময়টো ৱেষ্ট কৰিছে, character buildingত গৈছে, জেলত গৈছে, নানা ধৰণৰ চিটুৱেশ্যনত আহিছে, but when God redeemed him, in one night, he changed his situation. Amen. No matter how much time you lost, God can redeem your time. Amen. Man cannot redeem time. God can redeem your time. Because God is bigger than time. Amen. Hannah প্ৰাৰ্থনা কৰিছে, প্ৰভু মোক সন্তান লাগে। যিমান টাইম তেওঁ প্ৰাৰ্থনা কৰিছে, পেনিনৰ লগত চেলেঞ্জ কৰিবলৈ কেতিয়াও সন্তান পোৱা নাই। যেতিয়া প্ৰাৰ্থনা কৰিছে, প্ৰভু আপোনাক মই ল'ৰাটো দিম, 5জন ল'ৰা পাইছে তেওঁ। আৰু ভাবিছে আপোনাৰ চাগে সময়, কিছুমান মাবিলাক ভাবি আছে, মহিলাবিলাক ভাবি আছে, যোনে বিয়া পাতিছে, প্ৰভু মোৰ সময় গৈ আছে, মই এজ হৈছোঁ, গাইনিকলজিকেল টাৰ্মছত আই কেনট কনচিভ আফটাৰ দিছ এজ, প্ৰভু ৱেৰ এম আই? গড ছেইজ, ইফ আই এম উইথ ইউ, আই কেন ৰিডিম ইয়ৰ টাইম। Amen. I have seen a mother who gave child to a daughter, to a son at 46 years old. Nothing is impossible for God. Amen. Redeem of time. আজি যদি এই পাথৱেটো যদি আপুনি আৰু মই এপ্লাই কৰোঁ, God will do something great in your life. Amen. Are you with me? Number 2. Number 3, He redeems your health and strength. আপোনাৰ হেল্থ, বেমাৰ যদি আপোনাৰ আছে, প্ৰভুৱে ৰেষ্টৰেশ্যন দিব পাৰে। Jeremiah 30 verse 17, the A part says, I will restore health to you and heal your wounds. Amen. I was so excited when I read this. I'll restore health. মই কৈছোঁ, প্ৰভু মোৰ যি গাৰ বিষ আছে তুমি ৰেষ্ট'ৰ কৰিছা। আমেন। মই কৈছোঁৱে প্ৰভুক, I will restore health, he said. You know, medical science can restore the function to your body, but it is only God who can restore fullness to your life. Amen. Medical science, যিমানজন মেডিকেল সায়েন্স ইয়াতে আছে, মেডিকেল সায়েন্স ইজ এ গিফট ফ্ৰম দ্য লৰ্ড। যিমান আমাৰ ডক্টৰ্ছ নাৰ্ছ ইয়াতে আছে, সবকে নমস্কাৰ প্ৰভু যীশুৰ নামত। কিন্তু মেডিকেল সায়েন্সৰো লিমিটেশ্যনছ এটা আছে। After that, it is only God. God restores health. Amen. God restored Job's health. 140 বছৰ জীয়াইছে after that. And the Bible says in the book of Job, chapter 42, verse 16, 17, the last part, the Bible says, Job lived 140 years after that, living to see 4 generations of his children and grandchildren. Then he died an old man who had lived long. And I like the word full life. Say, I will live full life. Amen. When Job prayed for his friends, God restored him twice. And he lived for 140 years, as the Bible says. And he lived the full life, complete life. Means emotionally healed, physically healed, spiritually healed, physically healed. Every area of healing or restoration, God gave it back to Job. Amen. You know, Hezekiah prayed and God restored 15 বছৰ তেওঁক এড কৰি দিছে। Forget about Hezekiah. I'm going to tell about আইনি শান্তি। মই যে লিখি আছিলোঁ ন, মই আইনি শান্তিৰ চেহেৰাটো মুখত আহি গৈছিলে।
How God restored her. Looking at her now, I think, God, if it was not you, there would have been no chance. Really. When I went to Brother Larry's house that night, the way his mummy came out of the room, the way she sat on the van, on the ambulance, the way we took her out from the stretcher in the hospital at night. And after that 2 days back, jitya moi antik sai asilu, deep inside my heart, I said, Lord, বহুত চিন্তা আহিছিলে, to be very honest. বাক্যত বহুত কথা কৈ আছো, বাক্য হোৱা দেখিছো মই চকু দি. Amen. So when Brother Larry called, he cried, talking about many sicknesses. Deep inside my heart, মোৰো এটা আহিছিলে ভয়. But I said, Lord, what will happen? And the day she wrote no operation, she was supposed to do an operation. That's what I said. Medical science will and can add some functions to your body, but God gives fullness to your life. Amen? With God, nothing is impossible, friends. Now, where is she? Months after, no surgery, nothing. Sickness, her back was like this. She became straight in the name of Jesus. That's why when I see difference in Brother Larry's worship now in the base, why? Because he has seen a miracle in front of his eyes. Until and unless jita apna ghorot kiba ta kholoni kiba ta situation pa apni na jay no, apni ishoro mohima prem to kitiao buji na pae. যেতিয়া আপোনাৰ নিজৰ জীৱনত নিজৰ খৰিত নে নিজৰ ঘৰত কিবা এটা ঘটনা ঘটি কিনি ঈশ্বৰে কেনেকৈ পুনৰুত্থান কৰে, ৰেষ্ট'ৰ কৰে, আপুনি নিজে বুজিব, মাই গড ইজ মাই গড, বিকজ আই ন' হোৱাট হি ডিড ইন মাই লাইফ এণ্ড ইন মাই হোম. Amen? He is not their God, he is your God. Amen? Psalm 103, the benefit, he heals all disease. He forgives your iniquities. He redeems you. Amen? Okay. Let's go ahead. Number 1, I said what? Spiritual life. Number 2, health and strength. Number 3, loss in finance and provision. Kar jibono toka poisa loss hoise hat dangog ebar. Amen. Kar hoana jodi hat nadangibo. Mur hoisile mo dangisu. Jibono toka poisa loss. Okay. Baikyot ki likha ase Job 42 verse 10. And the Lord restored Job's losses. You can mention apna naam to log. And the Lord recovered Stephen's losses. And the Lord recovered Parul's losses. And the Lord recovered Bonnie's losses. And the Lord restored. Mention your name. Our losses. Apna sage ghor gusi goise. Sage iblak eviction jita hoye sage apnaro ghor gusi gol. আপনি ভাবে যে প্রভু মোৰ এটাই ঘৰ আছিলে গুচি গ'ল. The Lord recovered Job's losses when he prayed for his friends. Start praying for others. The Lord will recover your home. Amen? আপনি আনৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰক. যোনটো অপৰচুনিটি চাগে আপুনি বিচাৰিছে, যোনটো ঘৰ চাগে আপুনি বিচাৰিছে, আপুনি দেখা পাইছে বেলেগে পোৱা, আপোনাৰ যদি মনত অফেন্স বা হিংসা আহিছে, ৰং, আপুনি তাৰ কাৰণে প্ৰভু ধন্যবাদ তেওঁক যে দিছে, হালেলুয়া, মই আনন্দ কৰিছোঁ তেওঁক যে আপুনি দিছে. যদি আপোনাৰ নিজৰো নাই, একো নহয়. Can you rejoice in someone else's happiness? Amen? Are you with me? See, I'm a custodian of a balanced teaching from the pulpit. I'm a custodian of a balanced preaching from the pulpit. Same with Reverend Gibson, same with Pastor Vikas. We don't preach only that apna atmikota jibon to baribo lage baki sob dubi thakok. No, wrong. Bhul. 1 Timothy likha ase chapter 5 or Apostle Paul koise je, if you cannot take care of your own family, you are much more worse than an unbeliever. Okay? 3 John at chapter ase chapter 1. May you prosper in all things as your health also prosper. John koise. When one of the main area of prosperity is finances, toka poisa. Why do God want you to prosper in finance? It's because you can take care of your family and also support the kingdom of God. Amen? আমি কি হয় যেতিয়া ঈশ্বৰক পাওঁ কাম বন সব এৰি কিনি প্ৰভু এইটো প্ৰভু বিচাৰ নাই হেতু ৰং. Because বাক্যত লিখা আছে প্ৰভুৱে কৈছে, my father is glorified when you bear much fruits. So that means your life and my life needs to be fruitful. যেতিয়া মানুহে আপোনাক চাই, এতিয়াতো আপুনি যে যীশুক জানিছে, আপুনি আৰু কষ্ট কৰিব লাগে. কিয়? যাতে আপোনাৰ টকা পইচা দি আপুনি কিংডম পাৰপাছ কাৰণে দিব পাৰে, নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক বঢ়াব পাৰে, নিজৰ ফেমিলি কেয়াৰ কৰিব পাৰে. You don't need to stop. You need to advance more when you know the Lord in your hard work. Amen?
Grow in your finances. It is not that you worship finance, but the finance worships you because you worship the living King. That is Jesus Christ who gave you the ability to earn. Right? Hard body to say. Work hard. Because there is a God who really worked hard for 3 years. And He changed the face of the world. Grow in every area. That's why I said I'm a custodian of a balanced teaching. আপোনাৰ আত্মিকতা জীৱনটো ফাৰ্ষ্ট ফাউণ্ডেশ্যন বাঢ়িবই লাগে তাৰপিছত টেক কেয়াৰ অফ অল দি আদাৰ এৰিয়াছ ইট নিডছ টু গ্ৰ' হলিষ্টিকলি আমেন আপুনি যদি খালি আত্মিকতাত বাঢ়ি আছে বাকীকেইটা যদি ডুবি আছে কাম জাম আপুনি নাযায় খালি গীৰ্জাত আহে গোটেই দিন আপুনি কামত নাযায় ভুল যোনেইটো শিক্ষা দিছে আমি দিয়া নাই আমি শিক্ষা দিওঁ আপুনি আত্মিকতাত বাঢ়ক আৰু লগতে আপোনাৰ কামত সেই যোনটো আত্মিকতা শ্বাইন কৰি আছে কামতো সেই পোহৰটো উঠাওক যাতে প্ৰভু যীশু পোহৰটো আপোনাৰ জীৱনত দেখা পায় বেলেগে আমেন আৰ ইউ উইথ মি ঈশ্বৰ আপোনাক কষ্ট কৰিবলৈ হাত ভৰি দিছে কৰক এতিয়া যদি মই যদি কষ্ট নকৰোঁ নবহোঁ মই যদি থিয় হৈ কিনি কি উল্টা ফুল্টা বগোঁ শুনিব নেকি আপুনি নুশুনেতো If I don't grow in my spiritual life and in my work life, if I don't study, if I don't gain knowledge, who will hear? Right? Because knowledge is the foundation for wisdom. Gyaনৰ কাৰণে অসমীয়াত জ্ঞান আৰু wisdom to চাগে জ্ঞানে লিখা আছে but in English knowledge is the foundation for wisdom. Knowledge is a gathering of all the information you gather together. Do you understand? You gather apni gutaise sob knowledge bila then apni bujibole chesta korise understanding hetu hoy apna comprehension now what you gain in your knowledge you are trying to understand it and wisdom is your application ji apni gutaise loise it apni apply korise apna jibanot amen your wisdom is known in your decision making junu decision aji lobo apna phol dekhabo 5 bochor pisot যদি আজি ভুল ডিসিশন লয় বিজনেছত আপনি পিছলৈ আপোনাৰ ভুল আউটকাম বিলাক আহিব উইজডম ওকে ফাইনান্স আই এম কামিং বেক মই বেলেগ ট্ৰেকত গুচি গ'লো ফাইনান্স চ' ঈশ্বৰ জ্ঞান দিছে ইউজ ইয়ৰ উইজডম আমেন ওকে let me tell this also the devil steals your wealth but God gives you wealth সেইকাৰণে Proverbs 30 লিখা আছে প্ৰভু মোক ইমান টকা নিদিবা যে মই তোমাক পাহৰি যাওঁ আৰু মোক ইমান দুখীয়াও নকৰিবা যে মই তোমাক কাৰ্স কৰোঁ বাক্যটো যদি কেতিয়াও আপুনি পঢ়া নাই লিখি লওক Proverbs chapter 30 verse 8 and 9 তাতে লিখা আছে so that means আপোনাৰ balance life জীয়াব লাগে okay are you with me okay let's go ahead number 4 D I'll say sorry yeah number 5 loss relationship image or joy Psalm 51 verse 12 says, restore to me the joy of your salvation and make me willing to obey you. Relationship juntu apna lost hoy goise, God can restore. One of the greatest and the most powerful psalm which I believe is Psalm 51. Ejon bhonga manur pra ahise tu. David. When he prayed for relationship to be restored, he prayed a prayer from broken heart. And he said, restore unto me the joy of your salvation. When the prodigal son came back to the father, he lost his dignity, he lost his relationship, he lost the money, he lost everything. But yet when he returned, Prabhu eta notun robe dise, notun ring dise, notun sandals dise, identity to ghurai dise. Jete apni jo hopta jeta message ot kisumane likhise mur relationship to restore hoise. So jete apnar relationship to restore hoise anondo already automatic apna ghuri ahe. যেটা আপোনাৰ হাজবেণ্ড লগত ৰিলেশ্যনশ্বিপ ৰেষ্ট'ৰ হৈছে আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত ৰিলেশ্যনশ্বিপ ৰেষ্ট'ৰ হৈছে কাৰোবাৰ লগত আপোনাৰ যোনটো বেয়া হৈ আছে যেটা আপোনাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ ৰেষ্ট'ৰ হৈছে সেই আনন্দটো অট'মেটিক আপোনাৰ ঘূৰি আহে আমেন টুডেজ মেছেজ দ্য মেজৰ পাথৱে অফ ৰেষ্ট'ৰেশ্যন সোনকালে কম এণ্ড দেন প্ৰাৰ্থনা সময় ল'ম দ্য মেজৰ পাথৱে অফ 5 মেজৰ পাথৱে অফ ৰেষ্ট'ৰেশ্যন or I can say the principles of restoration. Number 1, very practical, we can apply to this. Number 1 is self-examination. Self-examination. অসমীয়া যদি কয় নিজকে পৰীক্ষা কৰা নিজকে ইন্ট্ৰস্পেক্ট কৰা নিজকে চোৱা Luke chapter 15 verse 17 NLT translation লিয়াতে লিখা এনেকা আছে বাক্যবিলাক আপোনাৰ ডিসপ্লে হ'ব এতিয়া When he finally came to his senses, he said to himself, let us wait there.
The Bible says when he finally came to his senses. Amen? NKJV কৈছে when he finally came to himself. NIV to same কৈ আছে. কথাটো এইটো হয় যে when the prodigal son lost everything, সব হেৰাই দিছে, he finally came to his senses. Say senses. Edo jono senses hoitu nohoy de sense nijor. So that means man can come to his own senses. Baikot likha nai je pavitra atma ahi koise. Baikot likha nai je sorgodut ahi kini koise. Baikot likha nai je kunba ejon pastor ahi kini teo koise. Baikot likha nai je kunu ejon evangelist ahi kini teo koise. Baikot likha nai kunu eta ishoror dakh ne teo logor ahi kini koise. Baikot etu likha ase je jitia lorajon manujon nijor sensesot ghuri ahise. Means man can come to himself or man can come to his own senses. Amen. Every man can come to his own senses. Proverbs chapter 4 verse 26 likha ase. Duta scripture doi kini moi explanation korim. Ponder the path of your feet. Ki likha ase? Ponder means watch the path of your feet. Let all your ways be established. Not some of your ways. Not the ways only on Sunday. Not the ways only on Monday. Let all your paths be, say, established. Means let all your ways be established. Restoration begins the moment you see yourself truthfully before God. Apna ji bilak path bilak apni loi ase. Apna baikyo jogedi establish hoy ne nohoy? The ways that you're walking, when you're coming back to your senses, are you thinking that whether you are doing the right thing or not doing the right thing? Nijoke introspect kore ne? Nijoke self-examination kore ne? এজন বিশ্বাসী যোন 10-15 বছৰ ঈশ্বৰত আহিছে তথাপি মুখৰ ভাষাটো যদি চেঞ্জ হোৱাই নাই attitude হৃদয় চেঞ্জ হোৱাই নাই লাইফষ্টাইল চেঞ্জ হোৱাই নাই যোনে নতুন ঈশ্বৰত আহিছে মই হতক একো নকওঁ because God is a merciful God. There is always process to learn because when a child comes to the earth, the child never starts to walk on day one. It falls. So a new believer, it is okay. But those who are old, coming again and again, if your words have not changed, if your thoughts have not changed, if your lifestyle have not changed, are you self-examining yourself? If you have not self-examining yourself, gather knowledge, buy books. Someone has already labored on your behalf. Read their books, understand their books, and apply it in your life. Bujhise ne? So when the prodigal son, first thing he did is, he reviewed his own way. The 3 R's. Review yourself. Nijoke saok. Nijoke porikha korok. আজি যেটা রাতে যেটা ঘৰত যায় আপনি যেটা ৰাতি খোৱাৰ আগতে নিজকে পৰীক্ষা কৰে নে প্ৰভু আজি দিনটো মই ঠিক আছিলোঁ নে নাই আপোনাৰ বাক্যত যি লিখা আছে সেইটো মতে মই চলিছোঁ নে নাই মোৰ মুখেদি কিবা ৰং ৱৰ্ডছ ওলাইছে নেকি আপনিতো ৰেষ্টৰেশ্যন কৰে কিন্তু ৰেষ্টৰেশ্যন এটা প্ৰচেছ হয় পাথৱে হয় পাৰ্টনাৰশ্বিপ লাগিব আপোনাৰো আমেন so are you introspecting your own life? The first thing is you review yourself, review your life. নিজকে এটা জাৰ্নেল ৰাখক ঘৰত আজি কি কৰিছে লিখক প্ৰভুৰ আগত ভুল যদি ভুল শুদ্ধ যদি শুদ্ধ লিখক amen. Number 2 is you return. What did the prodigal son say? I will go back. কি কৈছে I will go back. প্ৰথম কৈছে I have sinned. Amen. Number 2 is responsibility, means I will go back. নিজৰ দায়িত্ব নিজৰ ৰেছপন্সিবিলিটিটো লৈছে যে কোনো যদি গুছিও না যায় কোনো যদি মোক সহায়ও নকৰে মই নিজে যাম ক'ত যাম I have sinned. I will go back. He took responsibility of his own mistakes. You need and I need to self-examine ourselves. It is very powerful, self-examination. And the third thing is return. He returned to the Father again. আপনি যেটা নিজকে এক্সামিন কৰাৰ পিছত according to Lamentation 3:40, let us test and examine our ways. Let us turn back to the Lord. কি কৈছে let us test and examine our ways. You need to examine your own ways. We most of the time examine others' ways. We examine whose ways? এইটো মানুহটো এই বাক্যটো তেওঁৰ কাৰণে হয় নহয় আপোনাৰ কাৰণে হয় মোৰ কাৰণে হয় amen.
we need to examine our own ways. Make a track record of your own life. যে প্ৰভু আজি দিনটো is my ways established according to your word of God. আপোনাৰ বাক্যত যে লিখি আছে যিমান মই জানো সেইটো হিচাপত মোৰ চলি আছে নে নাই? Amen? নিজকে বুজাওক, নিজকে চাওক, এক্সামিন কৰক, ৰিভিউ, টেক ৰেছপনচিবিলিটি, ৰিটাৰ্ণ টু দ্য ফাদাৰ। ডোণ্ট ৰিটাৰ্ণ টু ছামৱান এলছ। প্ৰভুলৈ ঘূৰি আহক। ৰাতি শোৱাৰ আগতে প্ৰভুলৈ ঘূৰি আহিব দেই। প্ৰভুলৈ নুঘূৰা কৰি আপুনি ৰিটাৰ্ণ নাযাব। ঈশ্বৰলৈ ৰিটাৰ্ণ আহক, প্ৰভুলৈ ঘূৰি আহক। Examine, self-examination. Lamentation 3:40. I think so the verse is right. Instead, let us test and examine our ways. Let us turn back to the Lord himself. So number 1, pathway of restoration ki hoy koksun? Self. Number 2 is brokenness with contrition. Ki hoy? Brokenness with contrition. Apni elevation hobo lagibo from I am sorry to I surrender. Do you understand? I am sorry pra I surrender lahibo lagibo. Surrender kothale moi hikhat already koisu. Brokenness with contrition. Psalm 51 verse 17 ma ako koisu. One of the most powerful psalm came from a person who was broken. Ei psalme mur jibon change korise. Prothom din jeta ishora atma jeta amak suise 2009 sonot. Etu psalmot jugediye suise. 12 জন যেটা আমি আছিলোঁ, সেই 12 জনৰ পৰা চাগে এটা ৰেমনেন্স বাকী আছে, বাকী কেইজন ক'ত আছে নাজানো। সেই 12 জনৰ পৰা মই এজন হয়। এই Psalm 51 যোগেদিহে মোৰ জীৱন সলনি হৈছে। দাউদে যেতিয়া এই psalmটো লিখিছে, he wrote this psalm after committing adultery with Bathsheba. And he wrote this psalm as a repentance. And তেওঁ restorationৰ কথা কৈছে, লিখা আছে, the sacrifices of God is a broken spirit, a broken and contrite heart. These, O God, you will not despise. Brokenness. God does not despise the brokenness of your heart. Brokenness ki hoy jane? Eto posture hoy apnar hridoyor. Repentance is a change of the direction of your heart. Ultimately, it's a matter of your heart. Prabhuye apnar heart loi bahut importance diye. Bahut bar hridoyor kotha likha ase King James version on. Many times it talks about the heart. Because এই হৃদয়টো, এই হাৰ্টটো যদি যোনটো দিনা বন্ধ হয়, আপোনাৰ জীৱনটো তাতে বন্ধ হ'ল। হয় নে নহয়? মেডিকেল চায়েন্স ষ্টুডেণ্টছবিলাক যিমান আছে। কিন্তু আপোনাৰ বেলেগ হাত যদি ভাঙে, ভৰি যদি ভাঙে, তথাপিও আপুনি জীয়াই থাকিব। But this heart, God wants your heart and my heart to be broken for Him, not for any other thing. Godly sorrow produces salvation. Worldly sorrow does not produce salvation. It does not even produce repentance. Amen? So, worldly sorrow to ki hoy jane? I am sorry, I got caught. Kintu godly sorrow hoy, I am sorry because I did this against my God. When David repented, jeta Nathan ahi kin Daudok koise, he tore his clothes. He did not make excuses. He directly went to the Father and he was broken. Broken means it's a heart of a humility before God. You cannot have a pride heart before God. You have to be broken. Because a person who is broken, God is near that person. Psalm 34 verse 18. It says, the Lord is near to those who have a ki hridoy koise? Broken heart. And save such as have a contrite spirit. দুজন ব্যক্তি প্ৰাৰ্থনা কৰি আছিলে। Luke chapter 18ত। এজন হয় ফেৰিসী, ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কৈছে। এজন হয় এজন নৰ্মেল টেক্স কালেক্টৰ কৈছে, I have sinned. He beat his chest and said, I have sinned. প্ৰভুৱে কৈছে, that person went justified. আপোনাৰ হৃদয়টো ঈশ্বৰৰ আগত ভঙা হয়নে নহয়? নে মোৰ হৃদয়টো যদি restoration, because God is near to the broken heart. If you have backslidden, it is okay. When you come back to God with your broken heart, God loves you. But He don't want you to be backslidden. He want you to move ahead in life. কিন্তু যেতিয়া আপোনাৰ হৃদয়টো ঈশ্বৰৰ আগত, প্ৰভু মই এনেকে সময়টো কৰিছোঁ, হৃদয়টো আপোনাৰ যেতিয়া ভঙা, কান্দি যেতিয়া আপুনি ঈশ্বৰলৈ আহে, God sees your heart. And He is very close to a person who is broken. He is not close to a person who is filled with pride. I'm sorry to say. Whenever I'm not telling it to exalt myself, God is my witness if I'm exalting myself. যেতিয়াই মই ঈশ্বৰৰ ওচৰত আহোঁ, মোৰ চকু পানী সদায় ওলায়। কিয় ওলায়? Not because I am দুখত, ফূৰ্তিত. Because God, if it was not of your
good deeds, I would have never been here. মই ইমান ডাঙৰ ধুনীয়া ঘৰৰ পৰিৱেশত মই উঠা নাই মা দেউতাই পঢ়াইছে ভাল সব ভাল কিন্তু ইনফ্লুৱেঞ্চো সব ক্ষেত্ৰত ভাল নাছিলে সব ক্ষেত্ৰত মোৰ মা দেউতাৰ ইনফ্লুৱেঞ্চো ভাল নাছিলে কোনো মানুহ পাৰফেক্ট নহয় সিহঁতে যি ভুল কৰি আছে মই চেষ্টা কৰোঁ যে মই ভুল নকৰোঁ মোৰ ছোৱালীৰ আগত কিছুমান বস্তু ইনফ্লুৱেঞ্চ মই ঘৰৰ পৰাই শিকিছোঁ বাহিৰৰ পৰা শিকা নাই কিন্তু সেইটো দিনা যদি মই ঈশ্বৰক ডিচিশ্যন নলোঁ হয় যে প্ৰভু মই মোৰ ৰাস্তাটো সলনি কৰিম চাগে আজি মোৰ বাবাও ইয়াতে বহি নাথাকিলে হয় Your decision matters a lot. When you come broken before God, the Bible says He is very near to a person that is broken. Can you go to the previous verse again, Sister Princey? The Lord is near to those who have a broken heart. আপোনাৰ হৃদয়টো ঈশ্বৰৰ আগত ভাঙা হ'ব লাগিব যেতিয়া আপুনি প্ৰভুৰ ওচৰত আহে আপুনি এপষ্টল হৈ নাহে আপুনি পাষ্টৰ হৈ নাহে আপুনি ইভেঞ্জেলিষ্ট হৈ নাহে আপুনি এজন তেওঁ সন্তান হৈ কিনে আহে Amen. Your heart needs to be broken before God. When whatever problems you have in life, মোৰ মৰমৰ ভাইটি ভণ্টি মা দেউতা আংকল আণ্টি ঈশ্বৰৰ ওচৰত যেতিয়া আহে ন আপোনাৰ টেগ লাইনছবিলাক ছাইডত থওক শুদ্ধ মানে ব্ৰকেন হাৰ্ট ভঙা হৃদয় দি শুদ্ধ মনেৰে আহক ঈশ্বৰৰ আগত কাম টু হিম This is a kind of heart that God get excited. Not Lord how much I have done আজি মই আহিছোঁ চিনা টান কৰি হয় আপুনি ল'ৰা হয় তেওঁৰ You have to be proud. But do you know the Bible says you are kings and you are priests in Revelation. You are a king when you go out, but you are a priest for him when you are inside your secret room. You are a priest for him. You are the temple, you are the priest. आप ही मंदिर हो और आप ही पुजारी हो. You are burning your own incense by giving your body as a living sacrifice to the King of Kings and the Lord of Lords. Amen? Be broken. Number one, I said, Number one was self-examination. Number two, brokenness. Number three, with that broken heart, hey, bhanga hridoy de apni ki khali kani thakibo niki nohobo persevere in prayer. Perseverance korok prarthna. Persevere. Lagi dhorok eri nidibo prarthna. Ekdom lagi thoki sologa prabhu moi neru. I will keep on persevering in prayer till the time I don't see the breakthrough in my life. I will not give up. Amen. Luke chapter 18 verse 1. Prabhuye koise before he said about the story of that persistent widow. Etu kotha koise. One day Jesus told his disciples a story to show that they should always pray and never give up. Say, I will always pray. I will not give up. प्रार्थना एटू নহয় যে আপনি আজি টিউট কো বাটন দিলে प्रार्थना কৰিলে টিউট কো বাটন টিপিলে प्रार्थना अपना বন্ধ নো ইট ডাজ নট মিন দ্যাট কিছুমান ব্যক্তিয়ে খালি বিপদৰ সময়ত प्रार्थना কৰে জীৱনত নানা ধৰণৰ ধুমুহা আহিছে প্ৰভু ওচৰলৈ যায় ভাল আপনি প্ৰভু ওচৰলৈ যাওক কিন্তু আপোনাৰ আনন্দৰ সময়ত আপনি প্ৰভু ওচৰত কিয় যোৱা নাই আমেন আনন্দটো তো প্ৰভুৱে দিছে আপোনাক আৰু যদি আপনি ভাবে যে এই ধুমুহাটো গ'ল আৰু মোৰ ধুমুহা নাহে you are in the biggest lie of your life because after every battle there is another battle waiting in this world you will have problem invest your seed in prayer now to face those Goliaths tomorrow amen কিছুমান preachers বিলাক আছে মই শুনিছো প্ৰাৰ্থনা কৰে জাস্ট শিক্ষাটো দিয়াৰ আগত নহব প্ৰাৰ্থনা আপোনাৰ কন্টিনিউৱেচন থাকিব লাগিব amen When you pray, angels gets activated. This is the secret which Chinese auntie had. She prayed through. Not only when she was sick. Her life was a life of prayer. যেতিয়া মই তেওঁক লগ পাওঁ বহাই বাইবেলৰ পৰা এইটো কথা শেষে নহয় ভাল লাগে because out of the fullness of your heart your mouth will speak. Amen? If your heart is filled with prayer, encouragement will always come out. Are you with me? When you pray, angels gets activated. What happened when the church prayed for Peter? Herod loikini James ok loise. When he slaughtered the head of James, it excited the people. Whenever Satan sees something he takes and you don't pray, he will proceed further. Are you with me? Herod jita James ok lole bhal Peter oku dhorile. মণ্ডলীয়ে কৈছে হ'বলৈ নিদিয়ে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিম বাইকত পঢ়ো আহকচোন কি লিখা আছে Acts chapter 12 verse 5 Peter was therefore kept in a prison
But কি লিখা আছে? Constant prayer. Say constant prayer. Was offered to God for him by the church. You need to be a praying church. Amen. You need to be a praying family. Persevere. Jitya pratna korise, angels God activated. Where were those angels when James was caught hold? Kod asile. Asile. Pratna kon asile. Activation hoana. Why? Hebrews says the angels are ministering spirits. When the church prayed, the angels were activated. Goikini Pitorok, Roikha Koile, rescue Koile, took him out of the prison because the Satan was after Peter because he knows what Peter could do. Satan was even jodi Peter lolano Johono kanu goloten Johono karne. Because every time when you stop praying, Satan proceeds further. Persevere in prayer. Hannah persevered in prayer. Eri dia nai. Constant প্রার্থনা করিছে যেটা প্রার্থনা চলি আছে constant প্রার্থনা করিছে Psalm 34:17 the righteous cry out and the Lord hears and delivers them out of all their what the Bible says the righteous cry out and the Lord hears and কি করে delivers them out of all their troubles. Who is the righteousness of God today in Christ? You and I. When you cry out, what is the first thing? The Lord hears. The Lord delivers. Not some of your troubles, all. Say all. Pray church, pratna korong. Jude 1:20 লিখা আছে pray in the Holy Ghost. আপনার যদি বড় ভাগা গিফট আছে প্রার্থনা কৰিবলৈ ইউজ কৰক আপোনাৰ গিফটিংটো যদি আপোনাৰ গিফটিংটো নাই একো নহয় ঈশ্বৰৰ পৰা খুজক যেতিয়া আপোনাৰ ঈশ্বৰ দিব keep on praying you whenever you're training you're walking and you're training or doing something rebla nama zekio nama মনত চলি থাকক ইঞ্জিনৰ হিচাপত because you don't know that Satan is roaring against you in front of you outside of you but when you are praying the righteous cry out the Bible says প্ৰভু মই কান্দিছো আপোনাৰ নামত আপোনাৰ নামত মই কৈ আছো প্ৰভু যীশু যোনটো বাক্যটো লিখা আছে the righteous cry আপুনি শুনে আপুনি ডেলিভাৰ দিয়ে not some of my troubles but all mention your troubles and say Lord these are my troubles your word says there are 3 P's in prayer number 1 is promise according to 2 Samuel 7:25 what কি লিখা আছে চাওঁ আহক now the Lord God the word which you have spoken concerning your servant, concerning his house, establish it forever and do as you said. David was saying, Lord, you do what you have said. By God likha ase promises of God. God cannot surpass his word because he is the word. আপনি যেটা প্ৰভুক ৰিমাইণ্ড কৰে প্ৰভু আপুনি কৈছে যোনে যোনে জ্ঞান খুজিব আপুনি দিব মোক জ্ঞান দিয়ক আপনি কৈছে you have sent your angels concerning me to protect my family protect me Lord hold on to the promises and pray don't just pray randomly ধৰি ৰাখক বাক্যৰ প্ৰমিস বিলাক আৰু প্ৰাৰ্থনা কৰক এৰি নিদিব persevere Hannah persevered in prayer for her son she did not just pray one time she persevered she cried and she prayed if you desire restoration কোনটো area restoration আপনি বিচাৰিছে প্ৰভুক লৈ প্ৰাৰ্থনা কৰক বাক্যত লিখালি কৈ কানি বাক্য যে লিখা আছে প্ৰভুৱে ৰেষ্টৰ কৰিব সাকে Joel 2:25 এ ধৰক আপুনি I will restore to you the lost years that the locusts have eaten আপোনাৰ সাকে সময় গুছি গল আপুনি সাকসেস হোৱা নাই আগবাঢ়া নাই প্ৰভু কক আপুনি সময় ৰেষ্টৰ কৰিব পাৰে প্ৰভু according to your word claim those promises remind God of the promises and pray আৰু যদি আপোনাৰ gift of tongues আছে utilize it it is not just to be utilized in church it is your personal edification Gari solante reitala mazeki yonama zereti yara use it. It is a gift. Manue ko pare you are talking Pentecostal gibberish, but it is not Pentecostal gibberish. It is which the Lord has given. It's your heavenly language, which only you and your Father understands. Even Satan don't understand. Amen. Promise, and then patterned. Second P. Add fasting to it. Add your crying to it. Add whatever is needed. Turn your plates of your office upside down of your home. Nakhabo khana eko noy.
ফাষ্টিং এড কৰক পেটাৰ্ণ ডিচিপ্লিন কৰক আপোনাৰ প্ৰাৰ্থনা জীৱন যদি আপুনি ৰেষ্টৰেশ্যন চাব বিচাৰিছে ডেনিয়েল 3 বাৰ প্ৰাৰ্থনা কৰে দিনত আমি কিমান বাৰ প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ এজ এ ডিচিপ্লিন Sometimes we say, I'm so lazy to get up in the morning. Get up. The Bible says, Apostle Paul says, I discipline my body. The Holy Spirit will not come and discipline your body. God will not come and discipline your body. You and I need to discipline our own body. Amen? It is not God's job to discipline your body. It is our job. কষ্ট হৈছে অলপ সময় লগ ঈশ্বৰৰ লগত ডিচিপ্লিন যোনটো কনসিস্টেন্সি মেইনটেইন কৰি আছে ডোন্ট গিভ ইট আপ Don't depend on someone else's prayer. ये पास्टर प्रार्थना करने से मेरा होगा ये मेरा प्रभु है नहीं है वो आपका प्रभु आपका एक ही परमेश्वर है वो है यीशु मसीह बाइबल लिखा है all men ought to pray प्रभुए কৈছে why you depend on a secondary prayer when you cannot pray a primary prayer from your heart to God promise বিলাক আপোনাৰ লগত আছে লগ ধৰক এটা বাক্য ধৰক Ephesians 1:3 Blessed be the Father of our Lord Jesus Christ who has blessed me with every spiritual gifts in Christ Jesus in the heavenly realms প্ৰভুৱে আশীৰ্বাদ অলৰেডি কৰিলে এটা বাক্য ধৰক 2 মাহ প্ৰাৰ্থনা কৰক আপোনাৰ জীৱন যদি খলনি নহয় এই বাইবেলটো আপুনি ঘৰত থৈ দিয়ক Don't depend on TV যোন প্ৰাৰ্থনা কৰে টিভি পৰা মই প্ৰাৰ্থনা লম প্ৰভু এইটো বিচাৰ নাই প্ৰমিস প্যাটাৰ্ন ফাস্টিং যদি আপুনি সপ্তাহত এদিন কৰি আছে ডিসিপ্লিন মেইনটেইন কৰক এভৰি মান্থ আপোনাৰ যদি ডায়াবেটিস আছে আপুনি ডক্টৰ প্ৰেছক্ৰাইব কৰক মোৰ কিমান সময় মই ল'ব লাগে এণ্ড দেন আপুনি এডভান্স কৰক মেডিকেল সায়েন্স ঈশ্বৰৰ পৰা গিফ্ট হয় কাৰ্ছ নহয় দেই বাক্যত যদি মেডিকেল সায়েন্স না এপষ্টল পল লগত ডক্টৰ এজন শেষৰলৈ আছিলে কিয় আছিলে Luke is a doctor who wrote the book of Luke and Acts and lastly partner with the right people can you see the next verse partner with read what the Bible says I also Matthew 18:19 I also tell you this prabhuwe koise dei if two of you agree here on earth concerning what anything you ask my Father in heaven will do it for you. আপনার জন্য প্রার্থনা রেস্টোরেশনের বিষয় আছে ফর এক্সাম্পল সিলবানো কৈছে মোৰ দাদা মোৰ সময়টো লস হৈ যায় আপনি মোৰ লগত প্ৰাৰ্থনাত লগ দিয়ক না when we both agree to one prayer which we are saying God restore Silvan's time God said that you will ask anything to the Father in my name he will do it partner with right people that's why mondoli লাগে do you understand that's why we need a fellowship or we need a church together where the gathering of the people come together that is called ecclesia that is called the church the body amen so we are the body Christ is the head amen so when we are coming together when we are saying prayer point believe before you see believe amen are you with me so promise pattern partner with the right people the 3 P's don't forget in prayer life promise to apni log আজি সাগে আপনি এটাই বাক্য লৈছে লক হে প্রমিস টু লক and then you pray let go of distraction বিলাক গুছাই দিয়ক what is the number one distraction your phone বাক্য পঢ়ি আছে সাইডত ফোন লৈ যাও কোনে মেসেজ দিছে God will not speak to you like that throw away your phone somewhere else when you're talking with God let your phone ring to hell it's okay put it in flight mode that doesn't matter আপনার যেটা প্রভুর সময় দি আছে আপনার 100% দিয়ক বিকজ আপনি যদি ৰেষ্টৰেশ্যন বিচাৰি আছে বহুত ডাঙৰ সিৰিয়াছ মেটাৰ হয় আপোনাৰ কাৰণে মোৰ কাৰণে বহুত সিৰিয়াছ মেটাৰ হয় বিকজ ইউ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ইয়ৰ ৰেষ্টৰেশ্যন পিৰিয়ড আপোনাৰ যদি সন্তান নাই আপুনিহে বুজিব আপোনাৰ কিমান ডিজায়াৰ হৈ আছে when God gives you you will take care of the child like you take care of an egg are you with me take your walk with God very seriously church God is going to restore your life amen let's partner with him together He's in a business of restaurant. আমি পার্টনারশিপ কৰো আহক প্ৰভুৰ লগত কি কৰিম পাৰ্টনাৰশিপ সেলফ এক্সামিন কৰি নিজকে ঠিক আছে কোনটো ৰাস্তা মোৰ ঠিক হোৱা নাই মই প্ৰভুৰ লগত ঠিক কৰিম নম্বৰ 2 মোৰ হৃদয়টো প্ৰভু আচ্ছা আপুনি মোৰ হৃদয়টো চাই বাক্যত চাওক কোনটো হৃদয় ঈশ্বৰে বিচাৰিছে ব্ৰকেননেছ প্ৰভু এই প্ৰাইড বিলাক গুচাওক অহংকাৰ গুচাওক যি আপোনাৰ পৰা গুচাওক ভঙা হৃদয় ঈশ্বৰৰ লগত আহক দেন তাৰ লগত এড কৰক আপোনাৰ প্ৰাৰ্থনা জীৱন পাৰ্সিভিয়াৰ লাগি থৰক পুশ কৰক what is push pray until something happens Push yourself in prayer.
মাংসৰ বডিটো আপোনাৰ ভাগৰ লাগিছে, পুsh 10 minutes more. টোপনি লাগিছে, push 10 minutes more. You're hungry, wait for another 10 minutes. Lord, what do you want to speak? I crucify my flesh. পক প্ৰভু, এইটো সময়টো মোক কেতিয়া ৰেষ্টৰ কৰিব প্ৰভু? মই এইটোৰ পৰা কেতিয়া ওলাম? মোৰ প্ৰমোশ্যন কেতিয়া হ'ব? মোৰ ঘৰত এই বেমাৰটো কেতিয়া যাব? Push, pray until something happens to you. প্ৰাৰ্থনাটো লাইটলি নহয়. That's why the Lord clearly told me, I believe my voice of my Lord. When he said to me that those who believe will see restoration, I believe that. মোৰ প্ৰাৰ্থনা এইটো আছে, প্ৰভু, when you said you'll restore, তুমি মোৰ opportunities restore কৰিবা. কৰি আছে. It's doing it. Why? There is a sacrifice that you need to pay in your secret room every day. খালি মণ্ডলীত চাৰ্চত আহি কিনি প্ৰাৰ্থনা কৰিলে ন, ভাল, বহুত ভাল, কৰিব লাগে। ঘৰত আপুনি ডাবুল কৰক, সেইকাৰণে সেইটোত কোনো চোৱা মানুহ নাই। 3টা বস্তু আপোনাৰ লুকাই কিনি হ'ব লাগে, আপোনাৰ দিয়া, আপোনাৰ প্ৰাৰ্থনা আৰু আপোনাৰ ফাষ্টিং। যদি আপোনাৰ প্ৰাইভেট ফাষ্টিং হয়, কোনো মানুহ জানিব নালাগে। প্ৰভুৱে কৈছে তেল খানা, গা ধোৱা, আজি যদি ভাষাত কওঁ। আৰু আপোনাৰ দিয়া, বাওঁ হাতে যোনটো আপোনাৰ সোঁ হাতে দিয়ে ক'ব জানিব নালাগে। আপুনি যদি দি কিনি ধিন্দৰা পিৰি থাকে, মই তাক কিমান দিছোঁ, তাক কিমান, এইটো দিয়া নকয়, সেইটো শ্ব' অফ বুলি কয়। বাক্যত লিখা আছে, আপোনাৰ তোমাৰ সোঁ হাতে যি দিছে, বাওঁ হাতে জানিব নালাগে। যোনে দিছে সি জানক, আপুনি আৰু মই নিজৰ মুখটো ফুটাব নালাগে। Did you understand? Because that is show off. And your fasting, your private, and your prayer life, what you pray in your secret, God will uphold you in the public. In your secret room, make it vibrant. গৰম কৰক আপোনাৰ চিক্ৰেট ৰুমটো। যেতিয়া আগতে প্ৰগ্ৰামত যাওঁ, আগতেও মই কৈছোঁ এইটো কথাটো, আমি উঠি পাওঁ 6টা, 6:30 চকুটো মেলে, 4টা, 3:30, 4টা পৰা ৰেভাৰেণ্ড গিবছনৰ কাষৰ ৰুমটো একদম ভাইব্ৰেশ্যন হৈ থাকে, ৰেবলাৰা বাজে কি একদম গৰম, সোমালেই লাগে যে কিবা এটা কপি আছে ভিতৰত ৰুমত। একো প্ৰগ্ৰাম তেতিয়া হোৱা নাছিলে, বছৰত চাগে 3টা বা 4টা প্ৰগ্ৰাম যায়। এতিয়া 2028লৈ প্ৰগ্ৰাম বুকড আছে তেওঁ। Why? The sacrifice in that room, no matter what. Mohor kamur, ji kamur. That's why he don't wear short pants. Why? You can see lots of black spots in his leg. Because at that time in Guwahati Baptist Sunday School, in the terrace, 3:34 he goes to pray. You can see his knees is black. Because at that time this mat did not come out. Now we pray with keep mat. Even I use a mat. But this part is black. Why? He invested his life in prayer. And now he's eating the harvest. We see him driving a Scorpio. You see him walking at one day. We saw those time. And now what he invested in that prayer, God is giving him the double harvest. When God restores you, you know, my friends, he will not restore you to your original state. He'll make you better than where you were. Amen? He called me the other day. He said, I'm missing you. I said, I miss you too. In Teacher's Day, I wished him, I said, Happy Teacher's Day, because you shaped my life. If the teacher is a praying teacher, the pupils will be a praying pupils. Amen? If you leave any other thing, if you catch hold of the word, and you catch hold of the promises, and you spend time, and you invest your time in prayer, you can do 3 things with your time. You can waste your time, you can spend your time, you can invest your time. You choose what you want to do. And reading the word and prayer is nothing. It's only investment for your future, for your generation to come. I am praying. Why? Because I want her generation to be blessed. I don't want her generation to be an unbeliever or to go in a sidetrack. Why? You pay the sacrifice now. Amen? This is what the Bible says. The prayer of the righteous is heard by God. Let go of distraction, my church. Jeta apni kuwa eta khande, olop pani pale eri diye na aru khandi thake. Kimane kuwa khandi paise? Ghorot kar kuwa ase? No one has well in home? How many of us we have water supply, boring? When you dig a well, okay, do you dig only when little water comes out? You keep on digging till it gushes out. Dig, dig, boy, dig. Chittale apnar jiboner hei kholoni to dekha na kuntu area dig korok prarthna. Neribo. Constantly wait on the Lord.
And the Bible says, those who wait on the Lord will not be put to shame. Lazot no poribo apani. Amen? And 2 more, and then we'll... This is very important. Number 4 is obedience to specific instruction. Baidhota, specific instruction bilakok. Not random instruction day. Specific. I call this, do whatever he tells you. Do whatever he tells you. Are you with me? Okay. Obedience to general hoy day. We need to obey the Lord. Very true. But there are specific instructions which you need to obey when it comes on that time. Mary, when the water was turned into wine or the wine was turned into water, please help me, I'm confused. Wine to water loi hoise ne water to wine loi hoise? Huh? Sure, 100%. Okay. John 2:5. John chapter 2 verse 5. Simple. But his mother told the servant, ki koise? Do whatever he tells you. Don't argue with God. Isolo argue no kori, but do whatever he tells you. When Mary saw and Jesus gave the instructions to the servant, take the jars, cleanse it with water, put water on it. I'm just paraphrasing it. Put the water on it and carry it to the guest. Do you know when they carried, they were not carrying wine. The Bible does not say. Because when they do this, Bible said they drew the water out and they carried to the owner of the wedding. And when he tasted it, it tasted what? Wine, the best one of it. The miracle happened because the servant were in partnership. Jodi kole hoy Prabhu amak to etu he lage apni pani kyo di ase. Jodi argue korile hoy nohole hoy. But they obeyed according to what Mary said. Do whatever he tells you. Loise একো কোৱা নাই নিজৰ চকুৰ আগত দেখিছে এটো পানীহে ঢালিছে পানীহে হয় তথাপিও একো কোৱা নাই যেনেকে লৈছে হেই কেনে লৈ কিনি গৈছে you be the carriers of miracles for Jesus. Amen. Do whatever he tells you. Naaman was a very great army officer. তেওঁ যেতিয়া Elisha ওচৰত আহিছে leprosy আছিলে তেওঁৰ পুৰা. When he came near Elisha, do you know Elisha didn't even meet him? The Bible does not say Elisha, oh, Naaman, officer, army officer, oh, da. Elisha pattai diya nahi. What did Elisha say? Go and dip yourself 7 times in the river of Jordan. If Naaman would have been proud, he was angry. But he left his ego aside. He left his pride aside. Ebar dubi se eku hua nahi. Dubar dubi se eku hua nahi. Tinibar dubi se eku hua nahi. Sage apni altar call after altar call ahi ase. Jira pastor mate ahog agor loi apni ahi ase ebar nai kholoni hua nai dubar nai prabhu kholoni hua nai kintu apni bisakhere baikko tu dhore jitia altar call jitia mata jai jitia pastor kiba agban die bisakot prabhu moi ku dekha nai mur kholoni tothapiu bisakot prabhu moi jam agor loi. When you put your ego, when you put your pride aside and you keep on doing, who knows that day might be the 7th time you dip yourself. And when you come out a different person. Our God is not dead. Do you know the story of the 10 lepers? When Jesus said, go show yourself to the priest. What the Bible records, they were still lepers when Jesus said, on their way back, can you see? They were cleansed. As they went, they were cleansed of their leprosy. As they went, যেতিয়া তেওঁ গৈ সিহঁতে বাক্যটো ইনষ্ট্ৰাকশ্যনটো লৈছে and then they obeyed according to the instruction. As they went, they were healed. Amen. Sometimes, most of the time, আমি যেতিয়া প্ৰাৰ্থনাৰ কাৰণে কওঁ বিশ্বাসত যেতিয়া মাতো নে বিশ্বাসত কিবা কওঁ আপুনি যদি আকৌ ঘৰ গৈ কিনে আকৌ ৰিপিট কৰিব কয় it doesn't happen. Because at that time, the anointing is different. There is a working upon of the Holy Spirit and that thing is different. And apni jita kishwan message mo ahibo lagisile mo ki kom. The reason you don't come is because one thing is because of your pride.
what will people think if I go and kneel? Forget about what people think. They don't come and feed you and your family. You care about what God thinks, because He's taking care of you and your family. People will not stand with you. মানুহে আপোনাৰ লগত থিয় নহ'ব এদিন। প্ৰভুৰ আগত আপুনি অকলে থাকিব। And everything you do is recorded in His kingdom. Amen. You know, কিমানে ডক্টৰ গৈ পাইছে? জীৱনততো ডক্টৰ এবাৰতো গৈ পাইছে, চবেই গৈ পাইছে। যেতিয়া ডক্টৰে প্ৰেছক্ৰিপশ্যন দিয়ে আপোনাৰ মেডিচিনৰ, সেইটো মেডিচিনৰ প্ৰেছক্ৰিপশ্যনটো লৈ কিনি শুই থাকে নেকি আপুনি? লগালগ প্ৰেছক্ৰিপশ্যন ল'ব আৰু ফাৰ্মাচী দৌৰে নে নদৌৰে কিনিবলৈ? ঈশ্বৰৰ বাক্যটো আপোনাৰ লৈ কিনি টোপনি মাৰিবলৈ নহয়, এপ্লাই কৰক। এডমায়াৰ কৰিবলৈ নহয়, কিমান ধুনীয়া বাইবেল, লাভ নাই। এপ্লাই ইট। When you can trust the doctor's prescription so much, why can't you trust the word of God? This is the last point. Faith in God's promise. আপুনি যে ডক্টৰ প্ৰেছক্ৰিপশ্যনত ইমান বিশ্বাস আছে যে যি লিখিছে মোৰ কাৰণে হয়, লগালগ গৈ কিনি খায়, তাৰ ছাইড এফেক্ট কি হ'ব এইটোতো আমি কেতিয়াও নাজানো। জানে নেকি? নাজানে। Faith. You know how faith comes? Romans 10:17, sorry. Faith comes by hearing, and hearing the word of God. The 3 H of faith which I understand. Hear the word. শুনক বাক্যটো ভালকৈ। আজি যে বাক্য দি আছোঁ, বিশ্বাস বাঢ়িছে নে নাই? বাঢ়িছে ন? ৰেষ্ট'ৰ হ'বলৈ বিশ্বাস বাঢ়িছে নে নাই? বাঢ়িছে ন? Hear the word. And then hold on to the word. The second, ধৰি ৰাখক। নিজৰ যিমান মনৰ ভিতৰত ৰাখিব পাৰে একদম ধৰি ৰাখক। এইটো নহয় যে বাইবেলটো লৈ কিনি শুব, একো লাভ নাই। বাক্য ইয়াৰ ভিতৰত যি লিখা আছে এইটো লৈ কিনি শুৱক একদম। পাৰিলে মেমৰাইজো কৰক, একো বেয়া কথা নাই, ভাল কথা। এণ্ড দেন হোপ ইন দ্য ৱৰ্ড। আশা ৰাখক বাক্যত। যদি আপুনি আশা ৰাখে, বেলেগ বস্তু আপোনাৰ আশা চাগে শেষ হৈ যাব পাৰে, ঈশ্বৰ বাক্যত যদি আশা ৰাখে অন্ত নাই। Amen. You will have the answer, because anchor your word in your faith. Anchor your faith in the word of God. Faithৰ কথা আমি বহুত কৈছোঁ, কিন্তু সেইটোৱে মই কৈছোঁ faithত. Hear the word. Hold on. ধৰি ৰাখক and hope in Jesus. You know, there's a Bible verse. I think so it is from Romans 4:20-22. Romans 4:20. Abraham never wavered in believing God's promise. In fact, his faith grew stronger. And in this, he brought glory to God. He was fully convinced that God is able to do whatever he promises. Are you fully convinced that God is able to do whatever he promises to you? Amen? আব্ৰাহামৰ কাৰণে যেতিয়া প্ৰমিছ আহিছিলে আইজেকৰ কাৰণে, লগালগ হোৱা নাই, 25 বছৰ পিছত আইজেক পাইছে। But the Bible says he was fully convinced that God is able to do whatever he promises, and because of Abraham's faith, God counted him righteous. He did not waver. Even though his body was dead, as all the Bible says, he did not waver in the promise of God. Amen? Faith is not only about receiving things. Faith is also about you maintaining a good testimony. Read Romans 11:1. They gathered a good report because of their faith. A good report. Romans 11:1 or is Romans 12:1. Hetu likha ase. They gathered a good report. Testimony. Don't waver, be consistent. Jiman aji moi koisu. Self-examination. Brokenness, perseverance in prayer. Then after that, it calls about faith, about obedience to specific instruction. And then last, বিশ্বাস। গোটেইটো আপোনাক সোমাই থাকে এজন ব্যক্তিৰ ভিতৰত, তেওঁৰ নাম হয় যীশু, Jesus. J stands for justifier. I asked the Lord, can you explain me your name? এনে কলম খুলিছো লিখি গৈছো, J, justifier. Why? He restores our standing with God. Today, when God sees you, my friend, He don't see you as a sinner, He sees you as His son. প্ৰভু যেতিয়া আপোনাক চাই, তেওঁ সন্তানৰ নিচিনাই চাই যীশুৰ কাৰণে। জাষ্টিফাই কৰিছে আপোনাক because of His blood. আমাৰ আজি ষ্টেণ্ডিং ঈশ্বৰৰ লগত ৰাইট হয়, not wrong. Number 2 is eternal life giver. The Bible says, I have come to give you life that you may have it more abundantly. 3 areas God restores you: sin, Satan, death. এই তিনিটা আপোনাৰ জীৱনত ডমিনিয়ন নাই। পাপ, শয়তান
mrityu. That's why when we die, we don't say when we die, we sleep. Because we are transported to a different place. And one day this body also will rise, those who went ahead of us. Amen. S, shepherd of our soul. He restores our peace, our joy, and our salvation. Amar merokya tewe hoy. Apna jibonor. You, unfailing friend. Jesus restores our fellowship with the Father. People will fail you. Manhe apna eri dibo. But he never fails. That's why he is an unfailing a friend. And lastly, S, he is a savior and a soon coming king. He restores our destiny both now and forever. That his name is Jesus.